Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo meso za pljeskavice, što znači da će za ručak da budu pljeskavice, a šta će biti od priloga nemam pojma, vjerujte, razmislit ću. Uglavnom, sada ćemo fino da pripremimo meso. To meso treba da odstoji nekoliko sati minimalno u frižideru. Po mogućnosti, ako ćete sutra da ga pripremate, eventualno za roštilj, što je najbolja varijanta, onda ga pripremite navečer, neka stoji čitavu noć u frižideru, sve do vremena kada ćete da ga pečete. Dakle, ja ću sada meso da pripremim i ostavit ću ga sigurno nekih 5-6 sati u frižideru i tek onda ću da ga spremam. Mislim da će to biti savršeno dovoljno. Također, meso, kad hoćete da ga pripremate, bilo bi poželjno da je što hladnije. Pa sam ja izvadila meso, znači da mi se odmrzne i ono je sasvim dovoljno hladno. Nije još skroz odmrznuto, tako da je idealno za raditi. Meso se mora dobro gnječiti, znači minimum 5 minuta. I nemojte da ga miješate sa faširancima, onim ćuftetima, znači nije to uopšte ista smjesa. Sad ćete da vidite šta nam je od sastojaka potrebno, pa da se mi fino bacimo na posao. Idemo. Kuhaj i peci. Dakle, treba nam, evo, za početak, za moje potrebe treba nam, znači, pola kilograma faširanog mesa. Hoće li to biti samo juneće meso ili ćete ga miješati sa jagnjetinom, to je do vas. Znači, bilo bi poželjno da to meso bude od vrata, da je što mekše, ali ne mora, znači, uopšte nije isključivo. Treba će nam, znači, jedna srednja glavica luka. Ukoliko spremate veću količinu pljeskavica, znači imate društvo, roštilje veliki ili jednostavno ima vas više u kući, na svaku sljedeću pola kilograma mesa dodajete još jednu glavicu. Znači, ne ide to što više luka ja volim. Ne, jednostavno takva je proporcija. Na pola kilograma ide jedna srednja glavica luka. Ide još biber, ide so, i ide par kašika hladne kisele vode. Znači ništa drugo. I to je smjesa za pljeskavice. Sada ćemo prvo sitno nasickati ili narendati luk. Ja ću da ga narendam jer ja tako preferiram. Idemo. Dakle, za početnike glavicu smo očistili sa svih strana, izdubili ovo tvrdo unutra i oprali naravno. I sada ćemo fino da je naribamo. Sada ćemo fino u meso da dodamo luk, dakle što hladniji sastojci. Dodat ćemo bibera, po želji nemojte pretjerivati, osim ako ne volite. Dodat ćemo soli, onako odokativno što bi rekli. I dodat ću odmah u startu 3, 4, 5. Ja ću dodati 5 kašika kisele vode i sada sve to fino treba čistim rukama dobro gnječiti. Kako sam rekla, nekih 5 minuta. Znači, odvojite vrijeme. Nakon što sam ga dobro izgnječila, što bi rekla da mu dušu uzmem, sada ću fino to da pokrijem providnom folijom koja se obavezno lijepi da mene nervira. To je eto posao valjda, šta li. Pa ćemo mi to fino da ušuškamo, da nam ne bi smrdio frižider. Dobro zalijepite po ovim rubovima. Eto, vidite kako su unutra stvorio isto vakuum. I ovo sada ide u frižider, što duže to bolje. Eto, spremno. I evo ga, posle otprilike nekih 6,5 sati, meso je spremno za pripremu ručka. Sada ćemo fino, znači, čistim rukama. Ovdje ćemo pripremiti jednu podlogu koju ćemo malo da podmastimo. Tanjir ili neku veliku tacnu, tepsiju, zavisi šta imate. Tako, i sada ćemo fino da pravimo, znači, pljeskavice. Otprilike, evo vidite ovako kad stane na dlan. Tako. Možete vi veće, manje, zavisi šta hoćete. Znači u krug. Ove ćemo da pečemo u tavi. Evo, pripremila sam ovdje jednu tavu. Nju isto treba podmastiti malo, ne previše. Dobro je zagrijati i onda ćemo ove pljeskavice da stavljamo na vrelo ulje. Nemojte da budu predebele. Raspljoštite ih ovako, dovedete u neki krug.
pripremite. Evo ovako ćemo ih redati odozgo. Kad ih sve pripremite, onda ćemo upaliti ovu ringlu da se grije. I idemo, znači ulje je dobro zagrijano i vidite nema ga previše i redamo. Eto. I prevrnete s jedne i s druge strane par puta da to fino uhvati korcu, da se to lijepo unutra ispeče. To bude relativno brzo gotovo, vjerujte. Sad ćemo posle otprilike nekih 3 minute da ih prevrnemo. Ja ću se poslužiti sa 2 ove. Tako. Da mi je lakše. Da ne bi zagrebala tavu. Tako. I nastavit ćemo da ih pečemo. Evo ovdje sam pripremila rižoto za prilog sa gljivama. Još je vruće. I ručak skoro pa gotov. Eto ga, moje pljeskavice su gotove. Fantastično mirišu. Jako su ukusne, da znate. Da vidimo sad je li to nama fino unutra pečeno. Vidite kako je sočna. Evo vidite da je meso pečeno. Znači svaku od ovih loptica, znači pekla sam u 2 ture, vidjeli ste koliko je mesa bilo. Pa recimo da sam za svaku turu ostavila po nekih 10 minuta na nekoj laganijoj vatri. Možda jeste malo porudilo, da vas ne buni, naravno u početku kad stavite na vrelo ulje. Ali da bi se unutra fino ispekli i stištale, a zadržale znači ovu mekoću, vidite soka unutra. Treba mrvicu malo duže vremena. Kako rekoh, eto ga, gotov ručak, znači sve je spremno, pljeskavice, rižoto, supu imam, salatu imam i ja mogu da uživam, konačno da malo odmorim. Nadam se da vam se svidjelo, lajkajte ukoliko jeste, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.